برادر میگه که تا چی سینس پاسپورت نناو کردیم سینس به شکل داشتم پاسپورت بود چی گذاشتم باز ما میگه سر سینس توای گفتم ندارم میگه که پاسپورت نگرفتگی برام چیکارش کنم دیگه بیام Pensioni fombre na kava fikrimuz kor namikan neki. میگه که сейчас не работает. Да, сегодня кор namikan. شما پگاه یا پنسیونی فون فقط در مسکو در یه جا کار میکنه همیام مترو مو 500 متر بالاتر کرد همین جک ده 5 میلیون راحت پیاده یا مترو پیاده 5 میلیون را فقط این مترو میگوید تمام این در دست چپ میبره یک قدش میکنی اونجا معلم پنسیونی فون میگوید یا میگن که تک جای لوبو میگن چرا پس میگه تک جای که سنیل سیناو بگن که نه دا ابناویت سنیل یا که داتی نویش سنیل نه در میگن تو قلم همت بیا باید تو قلم میکنن خب که بیامتر همینجا که پشی کبریم و چطور متیم پیرود پاسپورت یورا اوزی بگیریم شو که بعد بگیریم شو پیرود پس در کار نمیشه پیرود پس فقط در مای دکمنت در کار میشه و که یو هم کار مای دکمنتی هم جمع کنم پیرود پس در کار نمیشه نگه مبوده پیرود پس برای جای کار در کار باشه اگر نجای بچه میکنم پیرود پس برش پلان نه کی دیگرش برش پلان نه ورا بوچ کنم مالا رو چشم بیاست ماشاءالله سلام علیکم اکسا تعارف ساز نقش موسیقی خوبه نکن سلام علیکم دوستان نفرها که می‌دارید بالای این ویدیو را دوباره زیر کنید تا بکی لایک شوه ای سوال جواب مقصد سر کن ای نمیتونه که یه فیره اکا نمیتونه یه فیره یک سکون بتوی نمیتونه دیگه دلش نمیتونه سلام علیکم کردیت через банку кредит алмашава ка кредит метима ка через банк через компания седайджа سلام علیکم اکا بابا شولیوف давно не виделись брат بابا شولیوف چه سلامت خوبه کامنت کردنش خوب نیومد یک این طرف نواشنیک تا بگیری برای اکا بابا شولیوف خیلی نواشنیکی без права نه پدر ریالفون بیر ریالفون دا جدت داره Сейчас код на смс. Короче, халден اینجا برای گوشلوگی بیامت تدایجا میگذارن به پلای کسی دکی مثل راستش کرد نسیه در کار میشه نسیه دایجا یه پشکر توغری میکنه دایجا باشه کسی که پیریود پاسپورت نداره اگر پیریود پاس مباده در کار شوه میتونن که پیریود پاس بکنن دایجا اینجا دام خطا پرسیده давай да не ефира яка من نشون دادم شما را میفهمم که اساسا که چیزا ریال ناسیای میریم طرفی
реал фон. Мисол агар ки телефон дар кор боша ё ки биометрия гуфтук дар кор боша, метавонем ки иҷа муроҷиат кунем. Агар ки телефону iPhone S Ultra агар ба Россия ба расоша гирифтани бошен, метавонем ки ба реал Россия муроҷиат кунем. Если что, перевод паспорта бародармон дар иҷа мекунад, перевод паспортам мекунем нотариальни официальни барои шуморо иншаллоҳ ки торик карда метиҳем. Госуслуги биометрия боша барои шуморо беплай. Реал Россия хайд рассрочка метиҳад, барои рассрочка метавонем ки хайд чи дар кора ҳамаш подробно омадагиад. Барои перевод паспорт, хайд перевод паспорт дар любой ҷо платняй, не ки дар реалфон боша, бо арзонтарак. Хоб, иҷа боша реал Россия, мегзарем павилёни дигари, павилёни реалфон мегзарем. Хоб, рафтем. Касе ки магазини моро медона ки я плюс мона адресора, касе ки медона я плюс мона ку дар байни ҳамин 200 нафар ки магазини моро адресша медона. Давай рафтем. Я плюси мемонем, баъд мегзарем ба қисмати савол-ҷавоб. Ганфарое ки медроен тамошо мекунед дар болои телефон, дар болои ҳамин центрда. Дуборам хеле зер кунед, штобе ки SMS-ҳоро ҷавоб метиҳем. Нархҳои телефонҳо дар болои телефонҳо чӣ хел мавқутона гап мезанем. Хайр дар реалфон меем карочи дар ҷа боша авиака сай реал авиаки нафаратон ки билет дар кор метавонем ки ба ин рақамако муроҷиат кунем. Дамоё ки билет дар корай. Одамои дар кор будаги ин рақамҳоро скриншот кунен, штобе ки ман ус мерам дигар рақамҳо наметавам. Ҳамин рақамҳоро скриншот кунен. Кани давай рафтем скриншот кардем. Каси када я плюс монаку. Хоб. Рақамҳои авиакасро скрин кунед, касе ки билет дар кор боша, ҳамин рақамакода занг мезанад. Не бародарам боша дар хизматам. Не я бародар дигамо ин яка ки мисол любой на билет Антарктида ака билет менависонӣ. Антарктида билет ҳастай? Ҳастай? Короче, то дорин ҷогара ака иншоалло ки провожатшон мекунӣ, правильно? Гап нест ака барои кор. Рақамҳоро хай медонед. Дар ҷа бошад рақамо телефон гирифтан, телефонҳои хеле Android, любой намуди 60 акаати Samsung-ои A56, 1256, любой намуд памятиш 8 сай. Кадом шака? Яка 5-21,000, 4-20,500 рубл акаҷон. این مدل هم همین مدل برچکای همین یکا این مدل 40 پرو پلوس یکا این نرخش 18 مزور ای او دا کار نمیکنه که 5 ای باشه 21 مزورش دا او کار میکنه این هم 5 اینه که این مدل مثال ایجاتی چه بگم که با قوتی پروسسورش کانت سلابیتر چه مایده نه که این مدل خوبه 144 گرس اکرانش کار میکنه و در همه تلفن تنک که همه دانی مامی آیا تلفن تنک دیگه نمیشه نه جا کامو تلفنای Камон 40 Pro پیادی на сейв шама зигирифта сена. این تلفنای هستن که تلفن‌ها کراچی دالو نمی‌سوزن داو تار نمی‌شوند بغلط نمی‌شکنن کراچی لوبوی نمود کار می‌کنه تلفن با یک کنوپکا داره نمی‌جاش ده یک کنوپکا داره آدمای بزن گوش کنین کنوپکا داره قطعاً چاق میکنه کراچی نم خیلی ما کراچی سوال شما را جواب نمی‌دیم بچه خاطر به خاطر اینکه لایق نیست برای چی من جواب بدیم شال یا با поддержка کنین شتابی که лайкор аз зер кунем центр дабори зер мекунем лайк мешава лайк бисёши любой саволтонда ҷавоб метиҳам давай акай ҳабибков бача ҷавоб ҷа саволда акаҷон ҷавоб метиҳем просто лайкора ҷа дорам ҳамин лайко 50 та хата зиёд ша баъд чақчақ кунем ака одамое ки саволтона ҷавоб надодам ҷавоботона айсар менависонем бародора барое ки дар ҷа бисёр бачаҳо савол додаган ҷавоб додагӣ нестем если что خب نفرایی که نمی‌دونین یا چی گپ پای جایگان گام نیست اینجا مثلا تلفن هم خیلی عکس اسکیتکاین هم خیلی گفتی گپا خاک سیاه شده کارش دبوری لایک مونن دبوری هم خیلی دبور زیر کنیم بالا اکران دا کارش لایک میشه لایک پیدا شد همه سوالاتون هم خیلی جواب میدیم در جای مسکو در مترو بوتورسک ترگاه سنتر زلیانی در این بالادار اکای خریدین سلام علیکم و علیکم سلام اکم اکای حبیبکوف اکای حبیبی که سوال تابتی اکای جواب میتیم انشالله رایموف شیرزادبک زوانک دیست چوکه سه کن فهمیدم عبدالله کدیرов چند سامونه چند سامونه اکای کدامت و چند سامونه خب دالش میریم اکای خیردین سلام علیکم و علیکم سلام
ҳамзали Қурбонзода 56 чанд сум 27500 рубл сар мешавад. Қурбонзода 56 чанд сум 27500 рубл сар мешавад. Зиёдулло Юсупов: салом алейкум, ман навай амуҷа омадам ба пеш гап нест. Акай Юсупов бузои нағза истифода кунем. Акай Антон Силин: салом, айфон 17 Pro Max чанд сум 150 000 акаҷон. Ҷамшед Холиков: айфон 16 Pro Max чанд сум 112 000 рубл. Исмоил Қиёмов: салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Салман Сироҷов: S22 чанд сум? S22 надорем ака. S22 фақат беҳуша меёбӣ. Хоб, Абубакр Усмонов: iPhone 15 Pro Max ба кредит 6 моҳа чанд сум мешавад? Барои 16 Pro Max, 15 Pro Max ба кредит ба рақамҳои 0199 муроҷиат кунед. Даҷа подробни информация шумо метиҳанд. Акай Зезе: салом алейкум, нархи билет поезд чанд сум бошад? Нархи билета ба ин рақамако занг мезанӣ, шумо да подробни мегӯям ки сол чикор кардак. Ҳозир бесемар номерои магазина қати номерои авиакасса менависонам. шумо хутон подробни тамошо кунам метонед. Хоб ҳозир ман нависонистам дар болои экран мебироям. Агар биромад я плюс монед, номеро биромад дар болои экран. Номеро дар болои экран биромад ё на биромад? Агар биромада боша плюс, на биромада боша я минус монед. Ко ман бинем шуто биаҷа айсар абнавич кунам. Мисал 2571 0199 билет. Давай рафтем, биромад, номеро биромад. Агар биромада боша плюс, на биромада боша минус монед. Номеро биромад ё на биромад? Дар болои экран биромад ё на биромад? биромад ё на биромад? Як бор гап навид кардам. Номеро болои экран дар биромад ё ки на биромад? Ака безлимит интернет симкарта доред, чӣ хел кор мекуне баъд барои ютуб? Ака барои симкарта, барои интернет симкарта ҳар хеле акаҷон. Номеро биромад дар болои экран бачаҳо? Агар на биромада боша штоби минус монед, штоби ман айсар абнавид кунам. 250 одам тамошо кардаста, не ки ягонта лайк неста. Ами болои экрана нами центрда. Болои экрана ду борам хеле ду бор як бора зер кунен, лайк пайдо мешавад. Баъд як қафои савол-ҷавоб мешавем. Гап неста Акай Ҳамадони Московский. Земляк Аҳмадҷон Маҳмудов: ин магазин дар куҷои? Шаҳри Москва, метро Бутирская, торговый центр Зеленый. Хоб, Акай Сабр: хо биромад, гап нест. Биромада боша тамом, ҳама значит идеста, правильно? Honor 200 Pro чанд сум? Honor 200 Pro аст. Акай 65 000 рубл сар мешавад. Сафарбек: чӣ гапу чапай? Иҷа ака карочи кун аха телефон пашти 5 сум бин ака. Арара русским можете выпихать весь хлам. Все равно санкции проведутся на все. Но ты ошибаешься, Арара. Сафарбек: и чӣ гапу чапай? Иҷа ака карочи телефону аксия дарафта саматонем ки биёин. Салман Сироҷов: Redmi 12 нест, ака Redmi 15 дорем. Ҳамадони Московский: салом алейкум. Алейкум барсалом ака. Азад Назаров: Samsung S23 надорем ака, S23, S25 аст. Хоб, давай Акай Абдулло Бозорзода. Акай Сафарбек: чанд сум телефон? Чанд сум сар мешавад? Телефон 4900 рубл сар мешавад бародар. Апай Шоҳида: Samsung A50 чанд сум? A50 намешавад, A56 дорем. Ина неми A56. Апай Сарвинос: салом Сарвинос. Ва алейкум барсалом. Хоб, Акай Бос: iPhone 14 Pro навш надорем, не ака навш намешавад. Апай Сарвинос Тоҷикистон. Сарвинос намедонам чӣ нафсонистай. Исмоил Таҷики: Samsung Galaxy S25 дорем? Бале дорем ака. Аббас: 17 Pro чанд сум мешавад? Кредита барои номерои 0111 занг занед, шуморо подробно мефаҳмонанд. Карочи Шамил: Poco 50 чанд сум? 50 надорем ака. Poco 71, Poco X7 Pro модело аст. Маша Али: 12 iPhone чанд сум? 12 нест, ака 13 боло сар мешавад. Хоб, Юсуф Каримов: iPhone 13 Pro чанд сум? iPhone 13 Pro 38000 рубл беҳуш сар мешавад. Акай Мустафо: салом алейкум ака, тарафи Новосибирск телефон чанд за доставка мешавад? Бародар, Новосибирск доставка дорем, не ки номерои ки дар боло нависонаген WhatsApp да местоположение роӣ кунед, шумо да мегӯянд ки чанд рӯза мерасад.
هیچ چانس میشه سومش 400 روبل میشه و نه گروش نمیدونم سلمان سر доставка هست اینگوشتی ده هست که تاجیکستان айдогистон шуробот салом гамнест ка шуробот дагистон ра всё будет хорошо телефонам что-то прай телефонам ажда прай не хе телефоне качествени арзон да ягон жо намебирад ной хоб давай рафтем олимов абдулло samsung a17 ҳаст ка сенздавнитум сар мешава акай крокодил салом алейкум акай s25 чансма ультра s25 ай 77000 рубл сар мешава давай дальше мерим акай эмомали шарифбеков iphone чампл iphone акай кадом намуда шохи акай бос як таги лайк бзанен эфир топ да броя акай бос баной махтад ҷигари гапа гуфтине ки бародаро лайк намемонан фақат ами тасаввултии монишонек савол метиҳанд ҷавобошона метиҳем нек лайк намемонанд ина ин болои экрана намхед дабори зекне лайк мешава когда лайк бисошед эфир топ да мерава мо саволои шуморо подробни ина намхед чақчақ кардан мегирем дар болои экран дубор намисента да зерки лайк мешава хуб агар ки ҳамин лайкҳои 150 та зиёд шаванд 150 та шаванд не 150 та не барое ки ҳафта 150 та мондем баъни 20 минута 160 чанд та шид 200 та лайк шава агар ба ихтиёри шумо ё ки як та айфон ё ки як та андроида мемонем ай нархи худашда арзонтар плюси ҳама аксессуарош падарка доставкаш тамоми ҷо бепул мегирӣ мере каваши ба нархи нам хеле полностью хоки сияқати ба шарте ки 200 та лайк дар ҳамин боло ҷамъ шава болои экрана ду бори зер мекунем лайк пайдо мешава нафаройтон ки мисол дар аксиҳо бовар надорем инҷа ако ҳамашон қариб ин акай бобусолиев акай маъруф акай муҳаммад ин ҳамиҳо даже мумкина мо ҳамхе телефонҳо ба нархи арзон гирифтагӣ бошанд я телефон ҳама хел мемонем иншоалло я номер ҳама хел мемонем касе ки дар номеро занг бизана ҳамро якм чиз мекунем якм ҳам телефонро оформиш мекунем если что фақат я телефон мемонем барои як нафар айдарни ҳами эфир вибр мекунем давай акай эҳсон саидзода ки дори магазин ака дар метро бутырская парвина ака москва даин мегум ҳо москва даин мапай парвина ном ака эсда аста эсда плюс неста ака s25 аста насрон низомов салому алейкум адрес дар ҷой адрес акай салому алейкум баъдор аз германия айфон дар промакс терабайт рӯи кунем чанди мехарен мо намехарем ака мо фақат мефурӯшем исмоил қиёмов ака хонор 200 про 36000 рубл ака акай садиров хушнуд хонор xnd алло хонор xnd ҳаста ака видеош буромад нархаш короче ай 25000 рубл сар мешава давай дальше мерем акай юсуф каримов казан доставка ҳаста мегум ҳаста акай юсуф каримов конечно ҳаста акай ло саидов ва алейкум ассалом апай зулия samsung s25 чанда s25 холӣ ё ки ультра апа поло iphone 14 чанда iphone 14 холӣ ё ки pro max розин норов техно чил чансма техно чил ака арзон ай 13000 рубл сар мешава хато накунам шоев iphone 16 pro чансма iphone 16 pro 94000 рубл сар мешава ибрагим салом алейкум ва алейкум я ультра 25 ай 77000 рубл сар мешава давай рафтем короче лайк нестай кайф кабзани пари Bak oldu formatına ben sana. Bir an seride bugün. Sesleri bak bakın ismi var. Ben mesela çok değiştirmek. Yani ilk medya kekme bir mesaj yapmışlar şu set ultra. Sesleri yine redmi şurada. Profilina pokoy safra. алейкум асалом фақат танҷи хунам саломатӣ хона ишне баране майдан видео калагаш тамом не эфир даром гап надори яка бачаҳои эфир даром гап надори бачаҳои эфир ҳами касе ки ҳами харидора ҷояи ҳами олни ҳама ҳами телефонҳо арзонаи ба нархи ном бояд чӣ хеле гуфти клиентҳо чӣ хеле овардаам гуфте клиентҳои жирни овардаам гап нест ака як ҷое яка ай ғарм бачаҳои ғарм ятаи лайк мезанем карочиам болои экрана ду бор зер мекунем лайк мешава гап нест ака рӯи назар истифода кунед гап нест брат не акаму клиентҳои жирни овардагай дисетан ҳамунҷа карочи альбом ёра карочи телефон харидасан наиҷа бошан якамон камон чил про қатир 15 цеве техно spark чил да гаву кардесан якому
نه کدوم سپانسر کدوم کمپانی بیلان میریم بعد گریدی میکنیم باز گرفتن ماشین بسیار هذا ما يصير دکار کجا میاد давай رفتیم اکافوی سوال جواب میشن کارچی خب اکا آیفون 16 پرو ماکس 156 105,000 دلار ابراهیم سامسونگ 16 12,000 روبل سال میشه так iPhone 15 Pro Max ака адресуем мы шаре Москва метро Бутырская торговый центр зеленый барода короче اینجا магазин اینجا فقط نالی چی میخرین باز ما برای شما گام میزنم که دکجو راسروچکا میتین دکجو مقصد توجیکای خمونه با مثال راسروچکا با نسیه میتین اینجا اگر اگرون سوال نداشته باشین میگذاریم با پاویلیونی مای دکمنتی کراچ داوجا باشه ما بیامترک شدگیم کراچی برای بچهای خمونه برای برادرای خمونه بیامترک داشتن سیم کارت دادن کارت تینکوف کراچی گوشتلوگی هوی کردن سنیلز اینین همش طوری میکنیم در اینجا باشه به پلی استش تو در اینجا تلفنم به پل گرفته میشه و تلفنم به پل میگیری با مایده پرداخت کردن میگیری در اینجا باشه که شما ببینید در اینجا شما ریال ناسیون خیلی پیشواز میگیره در اینجا برادرامون مقصد بیامترک شده ایستن در اینجا перевод паспорт. Абдулла. Намой дорум, чи нак те мадор.